Na mo ye bodua dia. Ebe pa minimum 2000 kan ade ne tutwa na dia sakumba ye yo. Oh yeah, my cousin kura bi akire. Obi obewo vaccine bi bia na ohumi. Abaifo na kreti ewuo edia afra vaccine no. Tina ho asema sorry din. Wan hu say na etie because uti ase Argentina nke amatima hunu bi ani kan ko test. President onim de ebo ne ho bai. Enyoma wura. Enyoma wo no. Wono a wo de bansere ko nanim ete. Wote wo so wo de bansere bo wase ne ko tumfu anim abete agu. Wonte wo kwa enti kura ani preti nyepe. Uti ase enti de me kan se me se baifo na kreti. Enti wa ugidie no. Wo de me se ko vaccine obi amfrɛ me, obi an contact me. Ansa. Me kan no kura kire wo. We de me de credit be ma ye papa kosi ewu a. Sabi papa no. Me fa kosi ewu ade ne example. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Yama ahwefo akwaba enenso emre Akan TV so Musufo Benti Robert director 2 the creative director Mejima Konyo say ya enye bibia say sunsum hwemu dwumedie na yede eba na yenim say sunsum hwemu dwumedie ebusuan ni nyina na atena ase ti ebe sunsumsem ene yeyi mikosi Benti say mindi ho chiame enti medie me ye just chiame keke dwumedie ni enye me na meye nti na be na no mitu anamo eko sunsumfo ho eko bise sunsumsem eko je omo adwen kire eje omu nyansasem edebere ebusuan no se da mosoma no pepepe na nenso matenasi edwumedie na na ede ba nti wodi na de bia meka se obehye dwumedie se na be ye bekọ akire woni ji won so na wa like video na wo hwe afi so wa adwenche bia na wa comment o peso a na wa subscribe to account se na be ya ebusuan kasie wo so benya akwanya ba be kan obi na asem to a de bia meka ebusuan ni bi ahwe wo modern bo a wo bo ebusuan mu na wa bo de bia meka se wo ebusuan mu na service bi o ye mo sika ne wodi a da wo be hia sika pa nka hia wo no ye ma obiem eno na ma ebusuan eyede eno nti ebusuan ye eguso ye enne ye papa ba ko a oka busuan ho na abena benyina no ye ba ne nchen a oma ya kutoye mu nsem na odi sunsumsem emayen na ni kura no osan so sunsum problem ayen no eye na entwi a odi ne dwuma ewo nsuta atonsu ono na suo ne yeso enende kusi Benti mudi meni akire na nsem mienu anamiense bia ekoso a mopa na ntwi adwenkyere no me ba baje e de abramo enti na me kase ebusuan eyede na enti matenasi yama na ntwi akwaba na nkomo wo honom no onfa ma ebusuan no kusi Benti mudi dwumadi ho chiam se na medical kana na ntwi yama akwaba Joseminua ene de mahu afade as comfort ene mo de comfort ne komo de ana o se da bia ya na wasesa ho kakra samo ba ka first ni be hu comfort na ni tumi pese bi na hu na apela wo ton room ade ne bibia asesa ana se bosum bia na de wi a osi etie na opese ne comfort eye but obi wo wa opempese obi wo nso opempese me bosum no sebe untwa pese ho se de etie anti akonfo pese na bosum na hye mo ya bosum na hye wo mo aha but obi wo wa ne pese no onyinini so ti ase obi hu na aye ni tri so tantantai ene ya na ma amanfo de kaseti aye na bibia wo ho anipa ahunidie nso hia so ti ase nti hwe na obekọ obi abosum dem se na eho kama ma bosum dem nya sesebe yemfa camera yenko a ya to ties bibia kama so what you say nti bibia ya modern usua se de be ya honidie nso ka ya to ties ne ne maame agada anya yesu ho asem baaye na ye kase adenti na akonfofie o se to ties wa bra ye be gunsa unse ye gunsa ties so be effective dan se de be ma asase no pese no on se so hwe be ma kwasi wo senka me kirewo camera call na me kirewa ye wade wo ho a ya to ties no but ye twatokuro eda ho ndi se empaye bia wuye bia esiane gu asase nim on se de tie papa wadanfo konfuo ese saa trumuntu ne bema ne menya menkansa ne menkan brofo na ko ase ye ne popular dodo trumuntu
ene fa wo no supi no wabodua so bibio be bibia nananom nku no eye wadamfo Sakumba on se comfort se wa sa duabo Sakumba abo ato we ye comfort eye se bebodua fa sa de no on se da bia me ka sem bi se onipa ade bi wo na wo ya na etra on se de me kire no ye wo obia ne the choice but eye no me say Ghana for ye beji ato ye ho so but ade anana Sakumba eye no atra ne tra ne say enye no ma nyina ne ebo ho dua wo se ne etie ye wo no ma ahodo nan a krobia sante kotoko hini dia dance ye say yetimi gina so bodua abrakra enye akidie na se de dua chebiam ana nya se de dua kire enye dai emam one obi di krono to so a utimi frɛ bosom san wo obi di bayi to so a utimi frɛ bosom san wo so oti ase obi di adwamammo se wadi ne yere oti ase ana wo mpran ni kunu na wo gitum se nya no kora utimi bodua san wo oti ase sa no ma we sei ene ye wo ho kwai but se ukobodua se wa obeye bibia nananom nku a obi ane ne choices so oti ase ewiase obi ane the choice but enye allowed say ye beso so sa de ne so ba dua na oboy ne de me ne nya adwene atra ba obi su be ka se ade a eye echiwade eboman a nanu me kan se asom ni na akiri anananom so mu kiri enti onu so huni se ote oman mu na se ade kasie bi se eba ma ede oha bebre oman na onye sa ade se be ehuhu ebe to obi a ebia waye na adwo so kwakoye sa no wejai eno no enye akwasi ma menkyere wade ye furubone wonim semasa odo pam ye nyintum enti Sakumba me muza ne se me nua no obetima wurawura nkrofo de mu hu se dua na oboye na manfu asuro na ase ya nsuro but once abba bonten de se me kwa ade we bi ma mesuro ye furubone nim semasa obi a wasipi before then so mo dua na manfu ye dada ono kwa kan dua bonu yes before then so mo dua na manfu ye enti ehu bi ani ho ema nipa so tiase say de we ogina so bodua amane kwa so no enye but eye say utufu efa ho say de be ya nipa benya adwensa kira rather than so be bodua ba papa yen hwe duabo na Sakumba boy me me yen chew hokọ nsam na ye bebre duabo na Sakumba boy ebetumi enya effect e wo bi obeye sade na ebetumi ene dia me kan pre man say enya de tra da bi enya ne tra no aye tinam ka se atra ohun se na etie wo ya asase ya no eni sebe empanimfo ne obeye dai ebedi because ye te wo say ye sebe wo man no ye po man nkanko ena de bia enya bia no ye nsoso so what you say entina sabi mpanisi se bronsamba ifia ya de tokoko ene pam no enti ade abai ye sunsumfo no ye wokwa e befa so a ye nso beboa se ano ye dai besie ono ne part no ye dai aye no waye no but biane de na wo senka oto ne bo ase nemu nso mo ye se nso nso powerful ye so ko be sa dua nkwanta ho na se nso na asofo mo Ghana ha se bi o mo akwaje di nneoma no o mbe ye nneoma gu ene akwaje se nso kese we mu abodua to so obi bi ode no be wura sa de we mu abe ha o manananom ni ndi ehu se okọ amaniem ni amamere mu a konfo umodua listen to me konfo umodua se de sumankwa ahene na otumfu ahye ye no konfo modua but ye wonyansa kwa ye fa so a ye ye dai ye di bodua we nsu de wakwaya ma eho ada ho nti mesere mi nua no wo educate public no e wo no mamu but duru ba bi a na omma ne nipa ye no enhye na bufuo mo what you say e ma ne nye entra we support to say ne ekoso no enye wo a obeye bia dua no obenya sunsunsan so na duabo no enam se Sakumba ne ye konfo nti na yesuo se beyi anaso obi abetumi akofa sena akobogge fodua ama na ye on se empanimfo se aduane a wameto no wuni no sebuchi aho na ye chidie efiri se ba odman kuma ba ade no ye sesa ade no ye mpe e wo ye man nti ye chidie nti wa obeye bibia no sebi ye abosom ene ye nyankopon betua wo so ka to benya so
bia so when you so near you or fan some good from Quandia and Qua even one more Sabi one fan saying move fem. Now suffering Yankopon sa dear air bay or the man or boss or boss fem en Casa Emma Sadia no Sabi and free my Ghana a be free ho. Nene sana said ya papa I say you be both waiting to do about permanent there. Why is he you should do about instead of say ya de be farmer kwa ye man we mu ya so den. Wo dey call police station enkoye hwe. Wo dey call ahemfie enkoye hwe. Na mo ye bodua dia. E be pa minimum 2 cents kan ade ne tutwa na de sakumba ye yo. Fast na ye free ho. E wi ase obi anso nso dua bosa o. Sa. Oh yeah. Because nanka Sabi bayfo what you say onim se me bayfo me ko ni pesi masi ho a bosom be cheme but obekọ ama bosom ache no won se de tie onim obeso hwe enti obi nim se ade a o ye na enye what you say but ode edua na wabọ no on sheki won se ne tie enanya kra bia anso na Sabi obetimi di dua na nya no Ubetumi aye badua ni nya. Yes, ubetumi agbo obi dua mfie wo ha 1000 years en fetine da. Because obi an na kra ni sunsun odi na wiase. Won se de tie. Obi an sunsun na kra na wiase we de sakumba na se ade ha no na wabodua ba na super so che se duabo ne de onipo ne mu watra because eso bia won fa ahodie obi a won fa ahodie na enu akwa bi so ka che me se science onso hu small gable na area wote akwa no ho fe pan akwa no enya 11 years into okwa akoteta akwa no onso ne na akwa akoda won na dende mu odin na se emane chi na wa ka che atuguba se obi a won right into onso ne akwa da na da ade we eme hagin right Masa we sa obedem kwasi. So obi akoye ge so on the right. We so go to mo na, me so on the right. Ghana ha ya hye emfie bi ato wo se emfie ni duru dia onipa wo kwai se wo ye de ope which is 18 years. What you say? Fine. Enti no ansana sa gay sem yi beba no. Ghana ye mera no constitution no e da ho ma ye se under 18 years bia na obefa no no. E be jeli e do court. What you say? Enti mfa gay na aba no. Emfa nkoye excuse wo bedem na gay no sabe e woni baabi won se de tie enti nipa kro na wadwene sa adwene no won twen sai won hwe no ho so yie Papa afi yambra de enti ama me ba ha sa yare kodiewo coronavirus me ne watena ha aka ho nsem bebre ama ma cheze sunsumu de maye ho adwuma na mom aka ni so eno na oman penumfo bebre na kwa asesan se yempa eduru a yede be wo yen a sebi enye yare na no eduru de mo se eduru ni wo wa yare na ba wo ho a obede obesuru a ekoba asanti na Ghana bebre na kan yenwo na ye hu cause yenyante eze kosi kokko ade bibi afra se eduru na ye wa ebisi 1 ye meme be wu ebisi 1 ewiase population West Africa ye so ye de ete eze nsem bebre na yaka ejebo enu ana ye first match omampanyin na Akufo-Addo one ne hokani oba pa Rebecca mami ho ofeyi omakowo omode omuwie ye ebu vice president eye papa Bawumia one ne yere Samira omunso akowo enne mpinfo na wo wa ma otikoko so kuru a yembo yemu asema na ye kuru asantema wura enne ye wie ya onso so ebo 12 kan na no nso eje ne de wo ye me ye say aden ye yesuro but Ghana mpinfo na edika aye example na ehu wo hobiem yo akwasi mi daase ne womni sampanimfo ya obobo wo mudin no obi a woni gina bria e wo sunsun say ne sen ame kire wade akonya na omampani ti so no enye tumi kitwa aside that obi a wo sunsun a ogini die ai bo na ho bai wan se de tie 2 Alhaji Bawumia obi anim so ye kremoni owo sunsun a ebo ne ho bai sinema wo ne ho wan se de tie 3 yaso obi be kan ntokwa a o kan ne ufiefo enti sha bambo no nanado obo ne yere ho bai enye na busua Bawumia obo ne yere ne ma
ɛne na busua wahu sɛ ne yɛteɛ mi wura kɔbɛ asante kɔtɔkɔ yire sɛbi ɔpemsoɔ ne mu oduru yie ɛwɔ sunsumu na ni wɔso kora de nkɛkyɛn wahu sɛ de yɛteɛ wɔno nso ɛwɔ ne gyina bere a ɔyɛ dɛ ogina ɛwɔ sunsumu wahu sɛ de yɛteɛ yɛmfa ne sɛ me kɔ vaccine ni bia me wɔ gyina me wɔ de me twere no because sɛbi me twere bɛ ma kwasi wahu sɛ de yɛteɛ me wɔ sunsumu adi machie ɛbɔ me ho bai yɛmfa ne sɛ abrɔfo na creative bibi ɛde bɛ wɔ yɛn sɛ wɔte aseɛ sɛ mpanimfo yi obi a wɔ sunsumu a ɛtɛ n'akyie ɛma ne mu yɛ duro wo a woyɛ timamuhunu na aduro na ba no a wo kɔ wɔ no busa sɛ wo gyina bere ne he ɛno so de bɛtɔ mu sɛ nana gyina bia sɛ ɛdi are yɛsi esuro eti na do nika wɔ na do awɔ ɛho asantema wura wawɔ mikosi bɛnte na me kasa me nkɔwɔ na me sebi me yedi pa chairs amperfo we mu ɛna me kyerɛ wo sɛ me yɛ ka sunsum asɛm sabe entina mpanimfo abubu yɛ sɛ etu anya kyigire nyina na pai na eto wahu sɛ de yɛteɛ sabe ɔmo wɔ bibi ɛwɛ wɔ mo nti wo ya yɛ sɛ so mo awa ɛmeyɛ nka ne sɛ ɔmo ne tra sɛ ɔno akɔwɔ nti ne ho so kɔwɔ o ɛna wante nso ne sɛ aduro no Ghana mmara wo yɛ deɛ yɛ wɔ sɛ yɛ wɔ because yɛ da abrɔfo wahu sɛ ne yɛteɛ ne da abofo sɛ enye gate yɛ sɛ enyi o da bi on sɛ enye ɔmo mmara ne nso nyina ne edi so bia nti gate mom de anya dwuma ba de yɛnhwɛ de beduro ne be adwuma yes wahu sɛ de yɛteɛ akwasi ba o ya atwe adwesi bi so sɛ otumfo na so fam anwɔwɔ no ɔmo onyina yɛ osunsun mu ɛni sɛ ade ne nya kora na ɔmo de ometumi adane na amana yɛ o oh yes sebi ko bia santi kɔtɔkɔ hene wɔnya kwada president akonwa na ɔte so no wɔnya kwada so yɛse yɛdi mogya ɛna gye wɔ man no yɛ dɛ ɛto wɔ enti sebi obi a wɔ de ɛbɔ ne ho ban wɔn sɛ ne ɛte me ti wɔ sɛsi a me ma de hye ɛwɔ kwantuom ne wɔn mo Ghana bɛma kwasi taa wɔn akyi enti sɛ sebi ɔkɔ vaccine ni bia ne sɛ bibi kura wɔ mu ɛyɛ affect no na o ya yɛ sɛ o nkɔfo mu abɔchi de o ade na sɛ yɛmɛhu an sɛ yɛho ana sɛ de menti ase oh yeah my cousin kura bi akyerɛ obi a ɔbɛwɔ vaccine ni bibia na ohumi ohun sɛ yes ohumi na menhwɛ sunsun mi ka sɛ ebi kura ne yɛ pɛwakum wo fiefo pɛwakum wote ase akwasi ne de akɔfa vaccine ni so okay ntabe abefo tum do mo ho agim oh yeah ɛne de ya sat ɔmo sat da hɔ vaccine na yɛ bɛ wɔ o ya hwɛ adwesi bi so oh yes kwasi me kasema kyerɛ me yɛ konfo me ka no krepa na kyerɛ abaifo na kreti ewuo ɛdia afra vaccine no tina ho asɛm asɔre den wɔn sɛ ne ɛte because wo vaccine pɛ wɔnwu a wo dwodwo because ɔmo so de ɔmo abatai ɛnamu ɛpɛ de ɔmo yɛ dɛ ɛpɛ de afiri mu enti wo a wo so de ɔyɛ kyinyifoɔ no wo de tena hɔ kwa but wo wani abere ne de consult me na ntwibu asia ko enti enipa 20 something million eba wo vaccine yen consult na ntwi ansa ne akɔwɔ akwasi me say me ka kyerɛ o plane busuafo wo giri sɛ sunsum e wo wiase na wo gi sunsum di a asema me ka no sebe wo betem ase abrɔfo ne de ade na ba wote ase adentina nke ya matima hunu bi ani kan contest president onim de ebo ne ho bai wote ase entomago ye sane mfira no anya ba bia amina nso na ɛteɛ ade we controversial na do kɔwɔ ɛno hu sɛ na do akɔwɔ no menya hotɔ so sɛ na ɔno kra president akɔwɔ de a me de me kɔwɔ me de enten me kwa me na me yɛ sɛ me nwo ba ɛno mu sɛ na do awɔ no me pre sɛ me wɔ me de enten ba wo so yɛ atwe adwe sɛ na sɛ ade no sunsum ya seti bɔne afa ho ba ade de nka na nya bɔne enya bɔne wote ase tie o sesei yare no aba ɔma bia mu yare a ɛwɔ hɔ wiase yare agosɛm yare no eku nkrɔfoɔ but enya ho a wo se yare no nyɛ dai eni hɔ fine ɛna brɔfo na ɔmo kreti ɔmo yade no a so wote ase ade ahu adura dai aba ɛna yɛ Ghanafoɔ yɛ abibifoɔ Ghanafoɔ yɛ wɔ ha no abusuafoɔ ewom enso akwa pam ehun sɛ no saa yade yɛ aba yi no so wote ase yɛ bɛ wɔ mpaneɛ enti saa na tie de yɛn so yɛ pɛyɛ kwa yɛ de afa so a yɛ di benya akra aku wɔn mo
enu ntina me ka se ya say yare na eku yen yes enu ntina me ka se say na do kra etie anani ministers bi tie a sebe na omo dwene wo man ho ampade a omo hu me tina o se nkom me consult wansa na yade amakwakwa me yawo yes enu ntina adagie na minya entina vaccine na asem ne ba udi ka wo frɛ me ka kyerɛ Kwasi mini bre afa na bra dai abam nene sana na wo so wamboa oman no ade na watwen ma yawo mpenifo na wo awie na ode saa asem betudwa Akwasi ma menkyerɛ wade bi me wo ho no sɛ asem ne ma ne ka yenka sɛ wote ase asem no e ma ne ka yenka wo yo man ne komfo intima be na e ba ma waka menkyerɛ wo asem ne ba ne ka no maka kyerɛ wo no bia wo awie sɛ bi bɔ ne bi wo mu a ya wo awie omo awo no wo bambo nti ye na ya ka no etina na obezo kyerɛ sɛ nanado ye papa mama ye mpenifo mo Ghana hai omo de abeifo nya omo ana o Akwasi sabe da bia account TV ahwefo mo mfa nkyeme we de na mi isu no srɛ mo ye se obakwase na tena mo obi kuno sɛ wote ase hwɛ uko school na ye ma class prefect kra hwɛ ya na ho wotai wote ase ye wo mo pɛ wo asɛm ye wo mo a mo taa wo enti na nado ntimi nka nkyerɛ me sɛ wote wokwa wote ase ba wo mia wo ntimi nka nkyerɛ me sɛ wote wokwa na nka mi wura de tini so anama enyoma wura enyoma wo no wono a wo de bansere kɔ nanim ɛteɛ wote wo so wo de bansere bɔ wasene kɔ tumfu anim abɛte egu wote ase wonte wokwa enti kura ani pirate nyepɛ ene nantuo so sesra na yade yɛ dai ewom wote ase enti de me kan sɛ me sɛ bayifo na kreti enti wa wogidie no wo de me se kɔ vase no obia mfrɛ me obia contact me ansa me kan no kra kyerɛ wo me ma e wa brochire maka kyerɛ wo mo because say airlines ni bi wɔ hɔ a ɔmo se wa nwo vase na sabe unya bi mfro anti abrochi was ashase o ashase ene kwa na me ka kyerɛ wo abrochi was betumi afro ma wa yɛ nneɛma ma wa sɔrɔ ma akɔwɔ me ma bia wɔ hɔ bia no ba me de hu ni sɛ abrochi de yɛ mfa bibi mfra bayifo nkɔsɛɛ no em sɛ Ghana de na bayifo bɛsɛɛ no Kwasi hwɛ bayifo nkɔ brochire ma the whole world bro ni de menye jo sɛ bro de ba kwa bayifo abɛsɛɛ na edu the whole world no ma create saa de no o ahonhom e wa wi ase no a ɛyɛ sɛbe ɔsɛfo ɛsɛ no ma no ɛna create de ade no edi bekum ewiase nipa ne de fa won ne country wo so o da bi ntimi ma de hye wɔ abrochire no midima wɔ mo ɔmo ya we na asɛm we na no na yɛ adwene ho na no na me panyin bi ka kyerɛ me sɛ ɔkɔ asɔre no na obi a nhyɛ nose mask ɛna no de ɔkɔ no wahyɛ odu hɔ no ma na obi be man lie so you nose mask na ha de ye papa sofo abompa ye say yare no ntuma be ye na asɔre be bia ntuma obi a nhyɛ nose mask e ye debate ho say ye de gide sa na yewu wonim say gide enti ye wo sumi wonu mu a owu kra ne yemfa ne mo yema ne moja kra no nyankwa obeka je say ne sumunti obewu enti ye be say ye be di sumachi akwakowu ana say ye be di sumachi nyankwa dia wo kan ebia no say yemfa no so nantwi yare no abefo se no ka abefo asente me boy ho ban na obi abetie wa no ase na wankɔwo ae eno so be ye den Akwasi amankyerɛ wade sɛ de abrɔfo no esi ɛyɛ no yempanimfo no ne nka no krenkyerɛ vaccine no matter who you are wobɛwɔ yes wo ye hwan vaccine no wobɛwɔ nti ewiase obi abɛwɔ gye de wawu samom yes enti wo de ma osofo ntufo na tena hɔ kwa wote ase me da bia me kama asɛm bi sɛ Kwasi enokra ba akopɛ ye wo nyame nipa nyankopɔn inside ɛwɔ wɔm so enti odima na sɔre ma ɛwɔ hɔ odima wɔm me so a me tia me ko ye betan possible say na so be bi no ye ne be kan mo bi ni no smash wa bra ban so ahye ene dia ban mra de ontimi ntia so ne bo no so be ka ye sunsun no wa ye ne ma amanam ne ma enti o hia no smash ko na asɔre hɔ wo de ba so be police ache wo na asɔre no so e dabi aban nyintu no smash no smash
abai woni sunsunsem police ye ni sunsunsem o police oti ase police station any court ye ni sunsunsem ho abai na hye say ye nhye nose mask enkasa ya no ne oti ase ni emfa sanitizer hohoro ye nsa enti abai ni mra no eni edi so sa wo kwura wa sondem oti ase ne so obeyi a eye wa sondem o but wo pia bonten a wo be enti we jima tra sondem ho the whole year we pia ba fie but o asore mo yentu fam na nchekere no oh se because ni asore bi so a operation phone call rounds wa sondem nke ne be chi nipa bebre ye musa se police ni utimi sha police ni mpo a ono abai na hye mra se wo nhwe se ye bedis na nose mask ne bona badwase wa sha bre o sha ahochiro akwasi anya sam keto me se yade we no emra fam a enipa ne ye no ye nya so yade wo ha se yade tan na emia na home no kra na efia bonten ban ene ye papa sa de na ye home no kwasan ye chemicals ene ye san home koyemu ene nti kai nana unye so se nkasai ade we a abai se na wo kan me de minin sunsum sa beifo ase na nke yensra beifo na we nkwara mo fa nche no mo obi anwo wa bra ye be wona asundwem na yentunyi ye nose mask kakra ene nose mask kwase nya se wo yade na wo yi o ye be sha kopem mra se education so se nkai NCC ka omo ye because as a government be afan so onya wo yade ne pe onya wo pan ne pe we yi nose mask so onya sa won se ye be ni stages enti o se obia be sha kopem se be won so nipa be 20 million na ye de ho aduro ba ye na ya wo ene ne won se afi save ansa na ye nose mask you o kan no so sen me pese ibusa omampanin asem se vaccine no ewo ho a ye bewo oti ase ena sebe wahwe ama enkwala ekosuku kosi o sen kwa na the measures go ha mom akwasi akwala wo class 4 class 5 measures bay ya me kuro mu ha me si me kosuku mu a ko hwe enkwala ni di agro nose mask bia ne wo mo and teachers nso mo dwuma adwuma ne sen teachers ne de nkra na bra mu a ya che ma mo tete ya san fa na bi nhya no and which means we can blame aban em blame yes so ya bra bo what you say enu nti no na me ka kire wo say wo nipa aban na hyemra nti wo say ye di mra no so nti ye twen ma aban na be kan de na ji ade ye mu a gise de ade ababo yansa na ye hunyansa ye Ghana for no sebe sa na ya dwene tie nti na da bia ye ka say soja ban na di Ghana so a nti ekoye ni because Ghana ye pe gidigidi ye mpade ye boko ye pension swade ya yemfa ya adwene nya hwe gise we ya osisa vaccine ya be ye nkofo mefa ho akọ je nkofo mefa ho age ma wo ho what you say because obey tintintin won se na yetie obey tintintin ena sabe medical aka se sunsum no ye wo normal abaifo no akreti ahonhom a edi nipa kum nipa ye wo kreti omo kreti asodenfo bebam what you say ye bebo bi asoden what you say ebi nsu be wo emu a ye de benya wuo ebi be wo emu asabe ye be ba bedwodo emu be ebi be wo emu asabe na de obehwere ne kra na wayere na wahwere enu ti na meka se wogi sunsun di pa na hu se wiase ba bi a wiase ekọ no ekọ ba bi bone a vaccine na ye be wo ne Ghana no obi an contact me before ansa na obewa wawo neche se nana o ya ama ya tene se vaccine no ebabes esen ebabe dan di disaster men kansa e wo man mo esa de oye ne kese pa ebre nkosi kode nkoda yenwo pane na yare nkwa afi susu de esen how e de babani kosi anana asemwe wana wabo otimu kan di ho ato oman no so ana se ya na sisi me pese me fa nsam ne tra won se waba ma me maka ensam tra bi kwa Sonya no sus. Sabi ni emahunu no. Ena meka. Sabi minya enipa ye mhihye. Nia oti sunsum ase. Na onim sede sunsum sitie. Na de onim me sede masem sitie no. Asem won fa na gosem. En kreda horo.
enne meti ka ma me be ya na meti radio na omo ka abrante ne ababaawa bi a omo akoye mojafra na abrante na fa ababaawa na di kan fa abrante na chi first na abrante nso akofa ababaawa na chi na ababa ya ohawa momo to omo frɛ otumfo sumankwa ekonfo otumfo sumankwa hen ne konfo ewo Silver FM ye papa Silver Crest abrante hen ni radio nti papa ne kasa no a o kire nyoma efa saa eyi na efense covenant mojafra ne mu no na okomeki host bi san say esi ankrai die kwan be na be fa so a ebetumi ama omo anya omo mfa hodie na oye so aboa ba akopɛ na etumi di twa mojafra apam mu ma nipa di omo ho ba gi said nkra no nti obi host bi san say aboa be na wanka bo ye say gi said nkra no ebre on aso yansa otumi de aboa omo sa ade we ade a ekoso me ka se yo ss kiame nkwan ka me kwa akoye bi na me dwene mienu na me jaaye obetu yefo obeka ne sen efa sa moja pam ne ho akwasi ma me ka sem bi nkyerɛ wo ade bi a wodini bia na ɛwɔ hɔ na ade bia a wodini bia nso wɔ ne sunsuanso wɔn sɛ de ɛte hwɛ apam no sɛ de ɛwɔ ka no tama me ko school no ko secondary school no obi ɛdaada me kameye bi na satana papa tias enti me wo school mu a ɛna me teacher wo kyerɛ ma de ne friend Mr. Bankwa ebe ka kyerɛ me sɛ me papa sɛ me mra ɛna me bae sɛ na bosom na ka kyerɛ me papa sɛ adeɛ sɛ na me kɔyɛ ampa before God the man me ne gɛ no gɛ ne firi me kurom ha ɛna wo yɛ nurse ni me ne me enum yɛ sɛ yɛ bɛyɛ saa adeɛ no ɛma yɛ di bread ɛna yɛ ka sɛ wiase tumi wɔ wiase me papa tifie no na bosom na bona ma na hyɛ me hyɛ school mu na adeɛ sɛ na me yɛ dɛ me yɛ ɛna sɛ papa no ne ma wɔ no me se deɛ no obema wɔn sɛ deɛ tie me se no obema pa enti me nso me come to na nsa no enti me wunim me bɛ na ma pass he me so now of friend Bismarck say na ya bɛ ka kyerɛ me afi na me gyina hɔ na me se no korɛ no ka kyerɛ me se hwɛ ɛnyɛ saa deɛ ne bi da na hu sɛ wo yɔnko bi ɛyɛ saa deɛ ne bi atunifo no wonyaye cause moja pam no sɛ woyɛ na baako wu ana baako committee ne ho a sɛbe adeɛ de bɛba no ɛnya sɛ papa enti saa de na mpɛ ye adwuma kwasi ye adwuma ye nkɔra ɛne yɛ so yɛ dɔ ho ye ade bi ama ehunahuna yɛ nananom de mo fa ho ban na bi o hwɛ on sɛ wo se konfo no ɛka sɛm no o ka sɛ o kyerɛkyerɛ mu aboa baako pɛ sɛ aboa no wan fa nto din ebisa na wan nto ɛno ne ya na ɛnyɛ no sɛ yɛ me ɛna wo frɛ me na wo bisa me saa asɛm no a me kyerɛ mu a aboa ni di yes na aboa ni di aso bisu be hu akwa ebi no ma me kyerɛ ɛnya aboa yɛ common wo ti ase okay obi ko nya aboa no ko ade na wo be yɛ okay wɔn sɛ ne tie because ɛwɔ wɛs a wo bɛka sɛ wo ti ase na watwa wo ho no watwa no ho na wo de asie ne we yatafe wɔn sɛ ne tie na moja aba ti moja na ban na ebe yɛ adwuma yes enti moja ade bia moja nya so fam sɛ wom sɛ konku wotwa moja gu konku so sɛ wom atane bosom atane bayi ɛsɛ moja yɛ twɛ ehu wote ase moja enti ne yɛse Yesu di ne moja bɛyɛ dɛ be wudi yɛ wote ase enti moja emu otu enti tumi bia hia moja tumi bia nipa de na sombo anasa aboa moja bia ntuntu moja aboa menua konfo no anka no me ka nipa te awunim yes ebisa na Silver FM wantumi anka hu de wunim me se sabe me na me ka kyerɛ wo aboa be aboa nantwie na de yes nantwie ene ye de sesa anipa se ukɔ baabi obi timi di ekosie nantwie life e wo fam wiase wonye yie da ebodi nkusu bibia ya ayi a omo gi sikaduro no omo di ni nantwie e hye fam
What you say? Life and I say Nyaso wawu life. Enti aboa na epro no na usika na eba na ekum fie enipa. Enti yedi nantwie sesa nyanchie onyinsen bosome nkono. Ati se de oba anyinsen bosome nkono. Ewo ti se de oba wo pepepe. Enti sunsum sa wo pe enipa de na sesa nipa adia aboa design opa aboa de na sesa nipa isa bo nantwie. Eno and then say a cab down cry so. Oh yes. Enu nti na menua na mo aboa ni din no. Me madwene. Na ntwe de nkrank dingita akra 24 25 years. Hwe wuntimi nkotwa dwai emfa anya dwuma. Me se eye nantwie nti no twa ntia no. Say aboa ba ko pe. Enu ne de sesa enipa. Sanete. Enti na obi wo ho a se de na bra abo na hia ye no. Udom sukwa this onipa no open nantwie ma wo de sacrifice e de ma no na sunsun na e agina na ne mo ayidu enti nantwie mpo omo amukum nantwie no se wutwa ye wadie bia o ye asa ne sasa akra betima pam aboa no na me ka kire wo aboa ya ngopɔ na hye nsa yes ne sa ti se de okum nipa obes udware sasaduro no saa na wo de ya abusa obi o ye kalamoni a wotwa nantwie ye wokoye fa so ekum nantwie munku kwa unku ni kwa enya saa ne saman be kyew nantwie saman me na me ka kire wo e se de nipa ere de ase odi eko ba bi o bento menya kom menwa manum o nantwie saman obeba de se nipa obeba de se nantwie obataw dayem wow na sadi na wonya sure say abefo ya na eye na abo nantwie de me masatie hwe me kom foforo na me hyefa me ade a asipan mi nim na me ka ho me sabi me mama dwinim na me momu sire mu na makasem me kom ye no ade boa me ne se me papa wo ye makom no me master se na nya me master nka me wi because me kom ye no na me hyefa no na wo se yetwa na ntwima bosom no me na wo se me ye de metwa na me nim hwe se ye wo kwa ye fa so a etwa boa no me de sekai no to aboa no amini munu wie amena me jojo na me sense na ahe meka se akom na esi usu akom na eba but so lucky say na me master na yedai me master na otete me no wa run ka me wo me ohun fast ena o ma ko pa aduro tie sa aduro no o kire me ni sa nkwala na o ma di sa adwuma no se me nsam ne ba ya sa haba na edi bedware wo mo betwa na ntwe no me de sa haba na dware wo mo nti yamfa ne se ade e koso asembe na wo ka che mrantem ba ye todom fofora ye di sa adwene ba na be bebi na be di enya wo ka se na obi aye bia e fa solution wen me de be solution ma me nkira wade akwasi enye se yesoso ema yenua ma na yenua mema no etu sa na mo no be ya todom en obi eblemu boy na se mun todom da na odo ye ni frɛ o odo e wo ho odo ewo but save your life na papa odem ya say odo friend penny obi na efere ko be bi onim de okọ no akwasi ma menkyere wade ye wo no ma nyina ho kwai but nyina nyina na ye de ye fata se ye odo wo ho odo hwe ma me ka se bi nkyere wo ewiase da bia me ka se me si free say odomankoma ba de oba oni do ma be ma oba be do be ma na be ma na obotomu ye de eduru Papa, me who say okay, me say kaka because maybe me eja wakodi the market aba or the kakra aba me madam for kitu neja ntakoya eneja yakonya gas bu ayi kuro we fumeso guys won fe ya che me menya me de okitu nya ne de e maya be jefie ni sika once di kura wa ye ho ena me kaje okitu so ntwe na me ko lucky na ma me aye ne sika ye de igbobo mi ni bi ye kan se ani hede ba ko akrosum ye kan sika me ba na jam be fa 300 me first come home pray me ko mi no okitu ko ji ni 2 days me be fie sena ma mi si sugu me so me ho papa so na ma odo nti je se me nyage ma ndwe ma mi ni ho ba mi wi am ba mi nu mi ho sa se ma ye ma mi bone ohun ye mu sa ba na odi sika no koma na ona aware na na aware no kra ohun se na etie
nti adeɛ bi wɔ hɔ no sɛ woyɛ no wayɛ very careful because ansana ewiase obetu saa namon no tena sesese wo ho yie sɛ mo mienu betumi adi no kra ma mo ho because ene ma na omo nam wiase no kwasi omo yɛ ayi o obetia pretend sɛ ɔdɔ no ahwɛ ma mo de nsa mo twetwa mo ayɛ saa de o obefa na adwen sɛ ɛyɛ agosɛm ɛyɛ tra na sɛ ɔmo so mo nim implications sɛ wɔ ho no onim wate but onim sɛ oh yɛ have trauma metima yɛ bibia nsi ɛne ne ya happen no ɔhu sɛ de adeɛ no tie adeɛ bia wo bɛyɛ bia no a ɛdi mogya bɛbam bi mogya bɛgum bia no ɛwɔ sɛ tumi ne yɛ dwuma sɛ wode ma no kwampa so a ɛbɛyɛ kwampa dwuma wode ma no kwambɔne so a ɛbɛyɛ kwambɔne pa kwambɔne adwuma saa na tie enti na meka no sɛ kwasi ɛma yɛn soso saa deɛ no so sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ baamu a wasi so na wo fi so ɔbaa no so wɔdɔ bɛɛma no so wɔdɔ a mumienu momfa mo adwene na mo de to no entena saa rather than say obey say woyɛ mogya ye pese ye secure ye dɔ ye pese ye di bibi be ya hyahanze obi njai obi ya ebema ɔbaa bɛɛma ɛbɛdɔ ɛyɛ nokuredie mumienu bedim nokura ma mo ho na mo bɛte mo ho ase asa ɔdɔduro bi ani hɔ a ɛkyɛn saa enye covenant ye bia ɛnyɛ covenant ye bia because unim minim da madam fu bi a ohia ɔbaa bi ɔbaa no ma ani hu sɛ wɔdɔ no wote ase madam fu no yɛ police ni agigi loan ɛde hwɛ gɛ no satan na me nkom yi wo hu sɛ de ɛteɛ na madam fu no yɛ police me wontina me wɔ Ghana fo a police fo na soja fo mpanifo me pɛ mpanifo ayɔ nkogoro wote sɛ me ɛna ma hu nyansa ufa nkra anamfo obejimi wo hu sɛ ne ɛteɛ enti no ewi akire no no ɔbaa no adada madam fu no say na na ebe kan bi a obi bo obi dam that video ko fo e ka kwa se pa won se ne aye ka slay queens eh this slay queens say be wu bi bo na o kan ye na enu as bishop e kan asem ni bi wa kan TV slay queens bo ne be na mo ya mi interview so ni bi a mo ho asem bem ada mo afom mo man na akwasi ma me kire wade e ma no kwae o mo nam so e pere wa brabo mu no enu na di wo ni bebre onipa nyi obi na ekun wo ni wa na wukun ho wote nya meche no akwasi me meti o ya me ya wiemfo ba yi a me kom kan mete ho me nsuro hwe because me gidi se me ya madwuma pa wo hu se ne ete enti me nsuro abai ana me nsuro hwe me nya madwen se me pesika ntem wo hu se ne ete enti me obi na obetima ka se me kwa me ntwi ma charge ne da me ye wo bisama wo de sunsum ni kache wona me kache wo wote ase me se wo pa jiwe toduani di na mom se odwan na wo betwa e wo sika mpanimfo na de agye na maka kire wo aside that me charge wo bia nyini teku na sempo da entimi mi nsuro me nya ho se me pe sika ntem but emamu ana esiso no o esan se flexing ti no o pe sika ntem ema no enso esan se sebe yenya dwuma ye nan kan ye nsan kan won se ne tie ne tam ye pese ye hye pa agidin no obewura baabi ense se wo wura nti akwankyere de be ma no at the end of the day enku na gu animu ase ene eku wo mo no pastor slay queens omo mbegigi din a ne anim se nkasem be omo ho no omo da ho na mo ho omo nye omo sika omo bo mbra mo so mbewu da be no mbewu stand for everything if you say sega o chile mesbe me aminu e ba tracy omo na de omo gian slay queens anan omo do so de am nkyere wade obi wo wa na won fra mu entinya wo nyina na sebe yes e boss abra no obi wo wa on there in life what you say say obeye sa but no on call baby ya ben next legumes ya tie sa sofo mo but ma me kire wade o sa sofo no ho na sika wo okay to mo follow sika en fa oni ni pa wo ye se sie me kwa kwesi bantim denye sika slave queen be ba me nche o re wo pa ma me se sie me na me ho se me pe slave queen se queen o se queen o what you say slave queen menya bi se wo so peskanti se am se menya se wo do we sika me akwasi de nya se wanya sika bi ho no de sika na nya no o fa oni ni pa wo ye da bi o mu nsem sika no ope ewia sika ndina mpanifo bi ja apentem nya ani nkwanhia ne nam no
so mo wasike yes because ono no awiemfo ba meti we menyi sika 100 million enkoma oba so mfa nkoto enwi baako mfa nye ni ti mo bi say Mongolia say what you say me nya saade no enti mi sure queen no o mama kwam but obi wo nso a wanya o man 1 billion 1 billion na enha no sa nipa no bedi wo mu achie enya wasabe wakwana ma wia so akoton pure water ana bet ana sabe guti abrochire na bosome wate wo da sika water bay light bay na aka kakra na wabre 15 million bi 20 million bi wado yere wo pede wo gi bum no dia yakasesem social media no na so ombuhwe o man penfo onza omo te sa kasa finfiri wo manum ba ko hia peyin e bi kwa baba bia wo hunu ni da no ono wa hunu no sie wo na wa kan asem no enti wo no sabe wade wo ya da ezi bi se ba se wan peyin mama kwa se bi baba peyin nkrai ya gru ne ho na mama kwa ye ne boy a who are you sanete afere mati ase enti mema na rezi man no so mo mbushi enokre na se na make catch onim kane na eboase na gold ni gina so pa no sebe na me papa enkrofo bi efiri ehoba that time yesi sebe me ngu obi animu ase omi mo obi adin omo se de enu an se wakom mining for no adura nwumre na ubeye show kakra bi ubenya ma ni bi sisi e when they send ye na o se ka asem ko ye na na ko twesini pa ni e ko baby afo no mo aduane ye de kokuma enu side ho na ya okwa se sa atem de ho nye de sa atem de mo hye daade na ye ko twesini na na ye baba nwumre be 7 mo na be to boys ya ye kwa mema na ye sini fo no ensa on be di egu ye ho ni show be ye no na je say no na man pe akofa sika ba nana yedi wie no enena mpese mehwe problem ba ko a ehame na yanhwe ne anka ye hu bebe begina kristofo asofo mpenifo ye omode nananum abosomfo so omonam akonfo so ye omode dia yetie ne se yekona nam ho kwagye mmoa ekire no omode ye bibi daase yenhwe ne yo ba se mpese me hu se ye ba mo ho a mo ka kire ye se ebia ya ba mabana na ntwi ho no me ba ya no me so na ntwi me obi me trace ni me sini ye nto nti bua me na ntwi ya ne mama me na makọ trace ni no ne ya to a ye to sini ni mama no che se me di bi ba daase ai no de me nya awe e ya no kwesa na de na mo nkan no nkyere me daase akwasi enu ti na me da bia me ne sebe enipa bi asua nwoma enne omo mbobọ mu sire mu ka nsem no inu omo nya adwene no onse na etie because obi wo ha ye nwoma bi ne wasua obi wo betena social media na o kan nsem a ebe memba enipa atwe omo ho afiri sunsunsem because obi wo ha pa onse na etie but the way watie atie nsem bi no ya na edin se obedi akiri ba no kura womni me de me dey example because me come me o my come for what you say so ba na we de wasem beja be makwasi a adekodi a wo hwehwe no so wo abrochira me se ma hu nipa me dey imagine ho wo na be make you promise sese ade na me hwehwe no se wutimi ye mame a e bia me ma 1 cedi ana 2 cedis sade ni ye yie ma wo a sa 2 cedis na wo de ba okokun baby wamfa nipa na beda ase wamfa sebe unua ana wo ba ana wo fa na ye dan na bosom ni kokun obie we dey me the credit be ma ye papa kosi ewua emre bebre na no ye platforms ya fine bebre be no de me am tie no me bom nsem ma no o make reference bi even at the time no wa ba so for kra no enu de me tie ni pa more than 2 hours kwara mpese me hu ade potia e wo papa we mu a de bia nkofo ka no asem bone na so still oye na nya medwuma me de me pesa nkofo na asem obi a de bia ye se no na wontie
na de bi okuna nim se na nanse ko fi sha se attack me ya me fa me fita papa ne ka kire no woni TV so said edu baby no omo benya ebusua nome family cases omo benya ebusua nome e ma ne kan ebusua fo na me ka na ebusua mu do bie no so otoka obi no so ware enti ono no ye so obe ware no obe fie ka say hey krache we afide wo fie enche obe wu o ena wentie o se oson dae na ne nsa sei obi ba man one o de ne nua ba bi o se ne busun ba no oson dae na ne nsa we hye ne nua ba na num nua ba na da ne jata ma nsa hye num ena ofo so ya twe ne nsa o dae mu ade kye na ne nsa no ahona so nyame kwanka ne nsa na pratete o hwehwem mu na kyese eye ebusua numi bi ni papa bi mu bi okwaje no konfo bi ho mre bi etwem eno ho na ase na papa na wu ko na aba ne maso abesi nne papa eba se ebe da bana no abeje moa amenkyira wade emoa ya na ekwaje no egumu ahodo nyesa ofitinya ase mekwaje moa meka sei bia sabe papa no memfa kwasi ewu ade ne example omukwaje suman no edi ba fie ho ebegina fie ho won se ne etie kwasi bentra wo kwaje suman no edi begina wo fie se enhwe wo yire ne wo ma emma wo no tetewo no ne nipa enyina wo ne nipa wu sabe ete se emoa nipa se sensika discuss nipa woti ase man kwa mizala na yentu nyane mienu nyina nana mo se mo boa ade na wo ma miska na waji nipa na wo ji nipa na miska na wo ma ni nyina pepepe ayi we mi won abode ewo ho wo boa me a na wo boa me half mo so ye boa half ma me kire wade sabe ewiase a ye wo no nyankopon abode a wo ye no wo ye bia mienu wa hu se de tie nti sa na tie enti wo kwaji suma ne bede betena afie no sabe wawuko ekoduru ba bi se abusua ne nyina apo bosom no woti ase ne be nse bosom no be sore te se jata ewo moso one hu no yes because not in baby nipa kwa ne wadi ne boni ko ane okro ondo ye bisa na se yemfa bi mmer man fa nko so de koye ma me kire wade me kasema si asem so me tetewo no na omugye wo mu hudi enti se sabe me kotu suman a me ne wo na ekro enti se me ni ho a wo na wo behwe kiri ama me sa wo so ni ho a de wo gini die na wo de na yede atena wo na so enti se do ba be di ade no se nipa daada no manu se o ade we ya wudi achie no emoa wo na wo jai bosum na chiri die wa mfa nkọ ba bia akwaje no na mu ja na sawram trafie ode a ene obedi munya ka no kra chiri nipa nene yankwaje a na ye den ene atena wo ba bi eno ntire ye bisa se ntiema toto enne nananom a de bia muka chese wa ha ye mbra mo ho no ye fa toto sa de no difference be na what it for de animu a abedi enye nde yeso ye be kwa me maso aba o yeso ye man se yeso de ye gwedi emenya ne wom ni se sabe mpanifo so sompa unya so mfa so yai sabe akom adwuma no ye wo mu ahodo bebree won se ne etie sunsum adwuma no egumu ahodo bebree ebia wo de meka sei eba na wunya ebia na yefuru no yade eden ewom won ena ma wunya ba obetima kokonfo wo makomfo ateten habai edi amawo kayo won se ne etie kayo won se de etie ama wonya eba uwia nana me de wansi di amawo me de abeda awase bosom no oni wuni apam de ya bi won sa de we ne nipa asofo no eni wo mo a sebi wo mo aye wo mo sa yenim no enkamu no kora enkyire nipa esunu se wakotu busum abetena ofie enne sunu se bibia kyere wo so na wo kopemwa wo sanya kan wie na akoda ase woni busum kora ni apam bia biem o ba se wakotu busum ne betena wo se makwaje busum ne me besom wo woti ase mi di wachi na mom eduru baabi sabe woni wo de wo yire ne wo ma
etira ko hase won se de ade nte me de meka no kra me de metie meka no kra kire nipa won se ne ete wo de oyire ne wo ma etira ko hyase abaje bosom na kwotena fie e na wo som no ewi akire no wo baba akose no ade no eye busude enti munya akire die wa amfa de na ama na owo mo ho ene wo ho Monso mpe na on hantew yemfem wie na nantwi wamma me nchechemu meni age na de di wie ne se isi ekoba se asofo tokoso kan se we kyereye kusewu am de ne example say for the first time abona basu e de san cheche no ma yen timem fanse yen wi asema na osu kyeremu se o yekoje ade ne de a na na betun de amaye ora na mo wi a ne amfas dam ba say eneba yen gina hen yen gimu de ne ndi yen ja kosewu ndi ne amfa adwuma sam to aso akwasimi da ase ehyen okanu afanu ana ekro untimi enye amfa kodo ntunsuo so na sebe onka one side nkwa makodo ne nkoda beka left and right on said yet here good ene ewiase anyini ewiase ko nanim enipa bebre ehunu se no bible no enipa de bedadae ema yeto ye no mapa den etotwene enu nti wo a wotie mi no wotena se na wo hwe ade beboa wo no na wafa me masem no enye nhye de beboa wo mente social media for sika but meti social media se me kire no ma ama nipa hunu sabe sunsunsam no se de ede etie ene no kura ewu ma yenka wo de obeka sanity enti so obebu same nko ana minimu a meka ebi sole a yesi omoso omuhu moti afesika omni moti adi nkobo mekirem the next time amenya kwa bia obi okasa bi aboa obi si yefie nkonya ware yen eye nkontomposem won huse ne yete eye nkontomposem obi ene odinani behu moti a oboa o konfo bia oniwa konfo no chifiri komye wan hu ni bosom fisikada nti wo ye konfo na abeka kire me se me de me ne me bosom kasa menyi wakinyi me ne me bosom kasa but ye kasa wasun ne ne ntra ho ni nkomo se de yeti hoyi kasa ma wato so kasa ma nete yes anate nti no nipa bi asuasua enoma bi ene ye de ti social media ena ye kyerɛkyerɛ ene ye kansem ede pedie bi ti be to tirimu no wafa ye fancy na de ade na ho ma ye di si emrega crack de ho ma ebusuan no problem be na obesolve ena na pese me hwe damo kofo obodam saka wafo na no mo ye me complain se de bia me san fide nso a me se enu no wa brochire enu no mo didwa na saka wafo se me ye o mo dai ti bi jama akwasi ma me ka se me nkyira o me ya zo saka waso yes mo na mom enu so ka abrabo no ewiase mintimi nye da bia me no kra ba akopɛ eye sika duru fa sika baji sika wonim se na obi frɛ me ye me nso hwe me wo hɔ na ko bi afrɛ me free Germany ana matu kwa ya che na mapre enti mbezan ka obua me ho sika sim na mse wonya me number wo he wo se me fa na kanti na mse utie mi ye wo se utu kwa mbezan ze utu kwa how many years? Was it 3 years? And utu kwa wo ye di adwuma wo se wo ye mvan se obi shepo ne no ma o mo na yi free en sa adwuma no ye no abuchiri na mse 3 years na se kajenze hwe sikaduro bia ni babia menye sikaduro ni adwuma kasiesie ye o se bebesko ye ko etia kwa ye we so kwa etia akwana manu ansi osena na wo ka no kure me be so wo hwe because wo kasa na wan kasa wo ye sikaduro ka wo kasa wo be ye sikaduro ma me ka mu se wo ya azan and then wo be ye madamfo enti de bia me kase omo fresunsu for ya amunya careful unim nipa na wo fre no na no big man bi pa sa de o send him kakre Tony Nelson also the said Tony Nelson papa we bagase America o and of fresunsu ni bi and sunsu ni no sebi wambo ano
Saba pe so o ma say ko ba fa sunsum ne de na ye de. Akọ. Nti ye be sere say ya so enhwe ho yi. Me say me ka kire wo. Sere you're very careful with omo we interview wo because complain eba Ba ande na me ntwo ano me complain ba me ma say say ye njani na ngum na nipa ni hu papa e woni bone o dan say de be sesumase o me wo reason aha e too much amanfo osu amanfo osu frame nana say me obi wa me kana sem no o ma me kura nkan si wasene nana eye no kure nana eye say nana eye say we ya gimi say we ya yemi say we ya yemi say ohene sabi obi tia brochire na obra 1 cedi a hu se wonipa no wo hawo nti na sabi eburu se be so won fra wo enti nya wadwen se wo tia brochire no waye yie enti ese o ha no obi afem ami pe obi oye susu ni papa amana ya dem ntumi recommend obi e recommend bebre ama ye de me inside awofo o se ne tie but me kwasi da bia me ka se me ebe ye din se obeba me charge usuro wo fele but unyame kwasi no kra na me ka che no because I do my things in a right way accordingly yeah me brof nsum pe brof nsum ankozi we de enu am se me kwasende edo e kumase am obi wo abrochire US yesi ba bi DHL fo museum na chi wo no kwasi me koya enu na me de kone ma mbobo odin yesi botanical name se de ndie me ke kana me maame wo ya se dress na ma dress na me de me nya crash ni o me se me tell more than 3 hours I didn't me twatwere aso me kanya me ne me dance ye me driver no nti o mo ye wo dey e ho na me kodua to sister bi na me sister ade na me ye no e ye dua we ansa na girl no e search wo net enya botanical name se wan hwani no afele form no ama me ansa na o mo je go mbezo mu hu ade property o de ko ni chrome yes wan hu se ne yete akwasi ne me kan se ade bia ni ho a wo de beto manim na ebusa bosom na bosom se ontimi a me for swaye but em frame nso me hwe ba yes sa akoba sa en na be me hu se adwuma no mo ye ana se mo nye wan hu se ne yete enti o haw bia me ya na sebe Ghana fo no ye wo hawo haw me anya brochirefo nko na sebe o mo hu hia me o sebe o man na sa boche no e Ghana ni so man no Ghana ye wo amanfo a ebre but they say amanfo ke kan nsem ama apuo mu abam so mbe nante akomfo so on se ne yete enti no sebe ne me kan se o de o haw bi ada wo su bia no frame so what you say dem nya number 0241 20 41 24 and the screen is on 0241 menfo woni ntu screen dia nso na sia dia aba na se ye ya video ma ko she dem abo night I video no no mo download video no mo yi number na ebi a ntwi number ni eyi wo number na free ho ni abo bi number no ma san upload foforo na me sia se dwom dia show be mesensa do ya obe ni obedi enti wo kofa me video na number ma twa no ko sesa na me de wo ma obe we de nya de enti 0241 20 41 24 0241 2041 24 0244 95 40 10 ni nyina ye WhatsApp enti wudi asa wo frame no wa nyame a fa udin ene picture adekode ehia wo no ye ne audio fa to wo mame metie akwasi me phone obi mfa ni sa wo frame na wa nyame a hisi abotre eye den ya wonsa ebe kame what you say apart from that no me ni wo how bia o how bia dani paso bia no do frame a me ntimi enyiyim apart from sikaduro ene nkontompo ene aza ena menye how bia da ya kan say misrew president e wo mu say corona e kosoro but on mini youth no ho because adwuma sem aidin my din kwasi me kan okre e bi struggle pan say no money even 5 cedis a day me dey me din komo yesre so bo hye na obehye ye no enya sa na ehu no enti na dawroma ompagya niti na wo mwa na sabe youth no
yenye bibi nye na bɔne berebe no yɛku obi ato ha yɛtwa wei yes etu ntwa na ɔman no emunyo wote ase na ɔman no emunyo nti akan TV ahwɛfoɔ kyɛ obi a sɛ bɛma kwasi sɛ ɔma obi a ho bai na sɛbe akwasi ɔma nkwatenten so sɛ de bɛyɛ a tambia bɛma nipa ehunu sunsun mu nhwehwɛ mu ene nya ɛkɔ nti mekyɛ obi a mekyɛ me sister Kuya Canada me sister Cynthia awo Italy adwo Cynthia mekyia no me bra takwabra mekyia opa o Germany ena me ba entwi o no so US me man dos Germany dia me sister ho Cynthia Nkroma sister anti me so mekyia me sister ya no ofre wo no on so mekyia no ne ma egu abrukyire mo Ghana apolisifo a sebe omo ni midin sawoso asojafo ni midin sawoso mekyia obi bia ntimi mu body ene ma ya sapo ma me je gokubo fo na me che media police papa me te onkanche one oyere oba papa bi me te munkanche na afei papa na anu twa me kakra se Tony Nelson papa wo America bi obi a osu mi chia Alhaji Idris Kere Alhaji bi obi a mi chia isi anu me ko eyie na eni kwan se me nan because me stepfather me maame e de yekoware no me de odem koware no prekope ofirimu last 2 months ni mu tinyame ya aduma e kina ene ye be ko yekuro mu ayie ni akwa ya deda no ye be deda no ya fa bi be twa Saturday go say na do de mra bi aba say ye nya yie nti ekosie ni wi na ebusu na nkasa atnas kaka wo me kuro mu kwa amankase nti me so me ko ayie yi atom nti ze mo ante enka mra kakra ya ye ko ye yie ne mom ye ko no ye be se videos ya ye no mo nhwe bi na mo nsuade o na mo mfa sebi adesuade ne bi mbobra na ntwi akasa o se wo hawa afre no nyame ye adom ne nanom ye adom a wo hawo no ebe nam ne so ama etu atwa edi ne eye Benti Robert ye channel driver ya sapon e da say wo hwe ye share like na subscribe to Akan TV je hinta na de bremo adom ne nti amen. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.